ଆପଣମାନଙ୍କୁ चैनल को स्वागत। ओटीटी परीक्षा प्रस्तुति संपर्कित आगकू हेबाकू थिबा ओटीटी परीक्षा पई प्रस्तुति संपर्कित ओडिया व्याकरणर कृदंत पद और कृत प्रत्यय संपर्कित वीडियोटी जहाँ उभय पेपर फास्ट और सेकेंड पाई अत्यंत उपादेय वीडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखा। पसंद लगे वीडियो को लाइक करवा, शेयर करवा, कमेंट दबा। नूतन नूतन शिक्षण वीडियो पाइबापी चैनल टी अधिक अधिक सब्सक्राइब करने पाखर बेल आइकन को प्रेस करने प्रतिदिन जाऊँ नूतन नूतन शिक्षण वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। कृदंत पदरे कृत प्रत्यय काहाकू कहती? भिन्न भिन्न शब्द गढ़ापी धातु सहित जो सब प्रत्यय जोग कराए ताहाकू कृत प्रत्यय कहुए। कृदंत पद काहाकू कहती? एई कृत प्रत्यय जोगरे जो नूतन शब्दटी गठित हुए ताहाकू कृदंत प्रत्यय कहुए। कृदंत पद कृत प्रत्यय मध्य कौन पार्थक्य जानिले परवर्ती स्लाइड रे कृत प्रत्यय संपर्कित विभिन्न शब्द को जानिबा। संस्कृत कृत प्रत्यय निष्पन्न तत्सम शब्द अप्रत्यय पठयुक्त पाठ पचयुक्त पाक भीयुक्त भय जल दा युक्त अ जलद त्यजयुक्त त्याग जीयुक्त जय मधु पा युक्त अ मधुप। सेपरि अन्न प्रत्ययर भोजयुक्त अन्न भोजन रुदयुक्त अन्न रोदन पठयुक्त अन्न पठन श्रुयुक्त अन्न श्रवण मृयुक्त अन्न मरण स्मृयुक्त अन्न स्मरण। सेपरि अक प्रत्यय नोतयुक्त अक नर्तक गईयुक्त अक गायक सासयुक्त अक शासक जनयुक्त अक जनक पचयुक्त अक पाचक। उक प्रत्यय निंदयुक्त उक निंदुक भिकयुक्त उक भिक्षुक भूयुक्त उक भावुक। ई प्रत्यय जल धा युक्त ई जलधि बी धा युक्त ई विधि नी धा युक्त ई निधि। सेपरि इष्णु प्रत्यय वृद्धयुक्त इष्णु वर्धिष्णु सहयुक्त इष्णु सहिष्णु। सेपरि इन प्रत्यय स्थायुक्त इन स्थायी सत्य बद युक्त इन सत्यवादी प्र बस युक्त इन प्रवासी उप क्रू युक्त इन उपकारी। त प्रत्यय क्रुयुक्त त कृत प्रियुक्त त प्रीत जुयुक्त त युक्त सियुक्त त सिक्त हंयुक्त त हत भूयुक्त त भूत समयुक्त त शांत पचयुक्त त पक्व। ती प्रत्यय बुधयुक्त ती बुद्धि दृशयुक्त ती दृष्टि क्रुयुक्त ती कृति भजयुक्त ती भक्ति समयुक्त ती शांति स्थायुक्त ती स्थिति स्मृयुक्त ती स्मृति मुचयुक्त ती मुक्ति मनयुक्त ती मति। तव्य प्रत्यय क्रुयुक्त तव्य कर्तव्य दृशयुक्त तव्य द्रष्टव्य दायुक्त तव्य दातव्य ज्ञायुक्त तव्य ज्ञातव्य मनयुक्त तव्य मंतव्य गमयुक्त तव्य गंतव्य। अन्य प्रत्यय स्मृयुक्त अन्य स्मरणीय क्रुयुक्त अन्य करणीय पठयुक्त अन्य पठनीय पूजयुक्त अन्य पूजनीय श्रुयुक्त अन्य श्रवणीय पायुक्त अन्य पानीय। इत्र प्रत्यय चरयुक्त इत्र चरित्र खनयुक्त इत्र खनित्र पूयुक्त इत्र पवित्र। ज प्रत्यय पठयुक्त ज पाठ्य गदयुक्त ज गद्य सहयुक्त ज सज्य बचयुक्त ज वाच्य बा वाक्य रयुक्त ज आर्य। सेपरि पदयुक्त ज पद्य क्रुयुक्त ज कार्य शासयुक्त ज शिष्य। त्र प्रत्यय बसयुक्त त्र वस्त्र नियुक्त त्र नेत्र। तृ प्रत्यय क्रुयुक्त तृ कर्तु बा कर्ता पायुक्त तृ पितृ बा पिता मायुक्त तृ मातृ बा माता नियुक्त तृ नेतृ बा नेता श्रुयुक्त तृ श्रोतृ बा श्रोता विधा युक्त तृ विधाता प्रवच युक्त तृ प्रवक्ता।
ର ପ୍ରତ୍ୟୟ ନମ୍ ଯୁକ୍ତ ର ନମ୍ର, ଛିଦ୍ ଯୁକ୍ତ ର ଛିଦ୍ର, ହିନସ୍ ଯୁକ୍ତ ର ହିଂସ୍ର, କମ୍ ଯୁକ୍ତ ର କମ୍ର, ରୁଦ୍ ଯୁକ୍ତ ର ରୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ ଯୁକ୍ତ ର କ୍ଷୁଦ୍ର। ସେହିପରି ନ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ପଚ୍ ଯୁକ୍ତ ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଜ୍ ଯୁକ୍ତ ନ ଯଜ୍ଞ, ଯତ୍ ଯୁକ୍ତ ନ ଯତ୍ନ, ଉର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭନଜ ଯୁକ୍ତ ଉର ଭଙ୍ଗୁର, ବିଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଉର ବିଦୁର, ମିଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଉର ମେଦୁର। ସେପରି ଓଡ଼ିଆ କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ କାଠ ଯୁକ୍ତ ଅ କାଟ, କାନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଅ କାନ୍ଦ, ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଝୋଲ ଯୁକ୍ତ ଅଣ ଝୁଲଣ, ଫୁଟ ଯୁକ୍ତ ଅଣ ଫୁଟଣ, ଅଣା ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କାନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଅଣା କାନ୍ଦଣା, ରାନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଅଣା ରାନ୍ଧଣା। ଅଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଖଟ ଯୁକ୍ତ ଅଣି ଖଟଣି, ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଅଣି ଚଳଣି, ଲୋଟ ଯୁକ୍ତ ଅଣି ଲୋଟଣି, ରହ ଯୁକ୍ତ ଅଣି ରହଣି। ଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଫେର ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ଫେରନ୍ତା, ଜି ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ଜିଅନ୍ତା, ଫୁଟ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ଫୁଟନ୍ତା। ଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତି ଚଳନ୍ତି, ଫଳ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତି ଫଳନ୍ତି। ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୁଣ ଯୁକ୍ତ ଆ ବୁଣା, ରାନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଆ ରନ୍ଧା, ଛାଣ ଯୁକ୍ତ ଆ ଛଣା। ଆଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଫେଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଆଣ ଫେଡ଼ାଣ, ମିଶ ଯୁକ୍ତ ଆଣ ମିଶାଣ, ଉଠ ଯୁକ୍ତ ଆଣ ଉଠାଣ, ଭାସ ଯୁକ୍ତ ଆଣ ଭସାଣ। ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାସ ଯୁକ୍ତ ଆଣି ଭସାଣି, ବିନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଆଣି ବିନ୍ଧାଣି, ଗଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଆଣି ଗଡ଼ାଣି, ଚାହୁଁ ଯୁକ୍ତ ଆଣି ଚାହାଣି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଘେର ଯୁକ୍ତ ଆଉ ଘେରାଉ, ଚଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଆଉ ଚଢ଼ାଉ। ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ ରାନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଆଳି ରନ୍ଧାଳି, କାଟ ଯୁକ୍ତ ଆଳି କଟାଳି, ବାନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଆଳି ବନ୍ଧାଳି, ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଆଳି ଖେଳାଳି। ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚାଲ ଯୁକ୍ତ ଇ ଚାଲି, ମେଳ ଯୁକ୍ତ ଇ ମେଳି। ଏପରି ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ୱା ପଢ଼ୁଆ, ଲଢ଼ ଯୁକ୍ତ ୱା ଲଢ଼ୁଆ, ଡର ଯୁକ୍ତ ୱା ଡରୁଆ। ଉଆଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଉଆଳ ଖେଳୁଆଳ, ଜଗ ଯୁକ୍ତ ଉଆଳ ଜଗୁଆଳ, ରଖ ଯୁକ୍ତ ଉଆଳ ରଖୁଆଳ। ଉଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାଗ ଯୁକ୍ତ ଉଆଳି ଭାଗୁଆଳି, ଜଗ ଯୁକ୍ତ ଉଆଳି ଜଗୁଆଳି। ଉଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାପ ଯୁକ୍ତ ଉଣି ମାପୁଣି, ରାନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଉଣି ରାନ୍ଧୁଣି। ଉଣା ପ୍ରତ୍ୟୟ ପା ଯୁକ୍ତ ଉଣା ପାଉଣା, ଗା ଯୁକ୍ତ ଉଣା ଗାଉଣା। ଏଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାଳ ଯୁକ୍ତ ଏଣି ଭାଳେଣି, ଜାଳ ଯୁକ୍ତ ଏଣି ଜାଳେଣି, କାଟ ଯୁକ୍ତ ଏଣି କାଟେଣି। ସନ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ସନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ? ଇଚ୍ଛା କରିବାର ଅର୍ଥରେ ଧାତୁରେ ସନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ପିପାସା, ପା ସନ ଯୁକ୍ତ ଆ। ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା, ଜ୍ଞା ସନ ଯୁକ୍ତ ଆ। ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଗୀଷା, ଜି ସନ ଯୁକ୍ତ ଆ। ହତ୍ୟା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଘାଂସା, ହନ ସନ ଯୁକ୍ତ ଆ। ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଲିପ୍ସା, ଲଭ ସନ ଯୁକ୍ତ ଆ। ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଦିଦୃକ୍ଷା, ଦୃଶ ସନ ଯୁକ୍ତ ଆ। କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଚିକିତ୍ସା, କ୍ରୁ ସନ ଯୁକ୍ତ ଆ। ଦାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଦିଚ୍ଛା, ଦା ସନ ଆ। ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଶ୍ରୁ ସନ ଯୁକ୍ତ ଆ। ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ମୁମୁକ୍ଷା, ମୁଚ୍ ସନ ଆ। ମରିବାର ଇଚ୍ଛା ମୁମୂର୍ଷା, ମୃ ସନ ଆ। ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପିପାସୁ, ପା ସନ ଯୁକ୍ତ ଉ। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଜ୍ଞା ସନ ଯୁକ୍ତ ଉ। ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଲିପ୍ସୁ, ଲଭ ସନ ଯୁକ୍ତ ଉ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ନୂତନ ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।